शीर्षा आज होची फेब्रुआरी मास 26 तारीख गुरुवार। आज दिन तकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर काळ बैसाखी रे होर्डिंग पड़ी 2 जनक मृत्यु घटना। एसआरसी को पक्षरु मध्य 4 लाख सहायता प्रदान। भुवनेश्वर आई गिणे रे होर्डिंग पड़ी 2 जनक मृत्यु घटना रे तातले लोक न्याय दाबी मृतकों परिवार और स्थानीय लोकों 16 नंबर जातीय राजपथ अवरोध करते। फल रास्तार उभय पटे शह शह गाड़ी अटकी रही। खंडगिरी थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंची उत्त्यक्त लोकों पूछाशुझा करने पर रास्ता अवरोध हटी। सेपटे प्रसंग में बीएमसी कमिशनर चंचल राणा कहते यह एक दुखद घटना। जो बेआईन होर्डिंग एभली अघटन घटला तेणु गतकाली बीएससी तरफ थाना लिखित भाव में अभियोग कर मुख्यमंत्री रिलीफ फंड मृतकों परिवार एवं आहतों आर्थिक सहायता प्रदान कर काल बैसाखी एसआरसी पक्षर पाखापाखि 4 लाख टंका प्रदान कर बीएमसी बेआईन होर्डिंग काटिबा अभियान आरंभ कर सारी। परवर्ती खबर मार्च 31 जाए धान किणा जारी रहिबो। मंत्री धान किणा नहीं जगण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एक बड़ सूचना देछंती। टोकन समय समाप्त हो गले मध्य आ 15 दिन पर्यंत यह अवधि बढ़ा जिवो। राज्य समस्त जिलापाल यह अवधि समय बढ़ाई पारिबे। विलंब किंवा समस्या जगू राज्यर चाषी को बाद दिया जिवो नहीं। मार्च 31 पर्यंत धान किणा जारी रहिबो बोली मंत्री कहचंती। धान किणा अवधि आवश्यकता अनुसार वृद्धि पाइबो, जहाद्वारा चाषी माने सुविधा पाइबे। पूर्व धान क्रय प्रक्रिया रे किछि विलंब और अभियोग थिबा बेले मंत्री स्पष्ट करछथि जे सरकार सब धान उठाइबाकू प्रतिबद्ध। मिलर्स और चाषी आलोचना कर प्रक्रिया को त्वरित करा जायछि। चलित सीजन रे धान उत्पादन अधिक होइतिबारु एभली पदक्षेप निया जायछि। चाषी माने चिंता करंतु नै, सरकारी एमएसपी अनुसार धान बिक्री सुनिश्चित हेबो। परवर्ती खबर 25 लाख पुरस्कार घोषित। 2 माओवादी छाड़िले अस्त्र। सीमांत छत्तीसगढ़ कांकेर जिला पुलिस निकट में आज 2 जन कुख्यात माओवादी आत्मसमर्पण करछंती। एमाने हेले डिविजनल कमिटी मेंबर कमलेश एवं पार्टी सदस्य रानू पड़ियामी। कमलेश AK-47 बंदूक सह कांकेर जिलार छोटे बेठिया बीएसएफ कैंप रे प्रथमे आत्मसमर्पण करथिला। पर जिला पुलिस कार्यालय आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में एसपी निखिल आखेचा बीएसएफ कमांडेंट सम्मुखें यह 2 नक्सल आत्मसमर्पण करथिले। कमलेश नाम सरकार 20 लाख टंकार पुरस्कार घोषणा करते बेले रानू नाम सरकार 5 लाख टंकार पुरस्कार घोषणा करथिले। 2 जन को सरकार तरफ 50,000 लेखाएं आर्थिक सहायता प्रदान कर 2 को आत्मनिर्भरशील तालीम प्रदान कर। परवर्ती खबर कमिबो खाइबा तेल रेट। साधारण लोकंक पई बड़ निष्पत्ति। वर्तमान महंगा जुगरे केंद्र सरकार साधारण लोकंकु खुशी खबर देछंती। क्रमागत भाव में वर्धित मूल्य हेतु चिंतारे थिबा ग्राहक मानकु आश्वस्ति देबा पई अशोधित तेल उपरे आमदानी शुल्क ह्रास करने को निष्पत्ति नेछंती। एही नुआ नियम 31 मे रु सारा देश में कार्यकारी हेबो। केंद्र ए संपर्क में एक सरकारी विज्ञप्ति जारी कर सारिछि, जहा फल रे आगामी दिन में तेलर मूल्य रे यथेष्ट ह्रास हेबार संभावना रही। वर्तमान नियम अनुसार अशोधित पाम तेल, अशोधित सोयाबीन तेल, अशोधित सूर्यमुखी तेल पर 20% आमदानी टिकस लागू हेबो। वर्तमान ए टिकस को अधा कर 10% करा जायछि। भारत तार रंधन तेल आवश्यकतार 10% पर्यंत अन्य देश उपर निर्भर करे। यह मुख्य कारण हेउछि आम देश में तैल बीजर कम उत्पादन। विदेश अशुद्ध तेल उपर टिकस ह्रास स्थानीय बजार मूल्य ह्रास करिबो। परवर्ती खबर माँ बापा को अवहेला करबा पड़िबो महंगा। पुलिस सुरक्षा बल रे रहिबे सीनियर सिटीजन। एणिकी पुलिस सुरक्षा बल भितर सुरक्षित रहिबे वृद्ध पितामाता। सीनियर सिटीजन को ओडिशा पुलिस सुरक्षा देबो। एथिबाई हाईकोर्ट निर्देश जारी करछंती। वयस्क बापा मां को सुरक्षा पाई लड़िबो ओडिशा पुलिस। खाली बापा मां नुहे, वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण पाई भी पुलिस दायित्ववान रहिबा उचित बोली उच्च न्यायालय कहछंती। या स्थानीय पुलिस एसपींकर दायित्व बोली हाईकोर्ट राय प्रकाश करछंती। हाईकोर्ट कहछंती जे माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 और ओडिशार प्रणयन होइतिबा ए संपर्कित 2009 नियमावली अनुसार निज कार्य परिसर अंचल समस्त वरिष्ठ नागरिकों मंगल सुनिश्चित करने एसपी दायित्व। विशेषकर निज घरे पुओ एवं बहु द्वारा निर्यातित होता वरिष्ठ नागरिकों प्रति पुलिस दायित्व गुरुत्वपूर्ण बोली हाईकोर्ट कहते। तेबे एथिरे खिलापी हेले पुलिस या विरोध में पदक्षेप ग्रहण करिपरिबो। परवर्ती खबर मार्च प्रथम सप्ताह आरंभ हेबो रत्न भंडार गणति मणति। आईन मंत्री मार्च प्रथम सप्ताह आरंभ हेबो रत्न भंडार गणति मणति। एने सूचना देछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मंत्री कहछंती कि छत्तीसगढ़ निजोग सहित आलोचना होईछि। खूब शीघ्र समय निर्घंट स्थिर हेबो। मार्च मास प्रथम सप्ताह सुधा गणति मणति आरंभ करबा पई
आमे योजना करुछु मैनेजिंग कमिटी और मंदिर प्रशासन को दायित्व दि जाइछि। सेमाने छत्तीस निजोग सहित कथा होई ठाकुरଙ୍କ नीतिकांति अनुसार क्यों समय कले ठीक हेबो एहा परे तारीख घोषणा हेबो। सूचनायोग्य गतकाली रत्नभंडार गणति मणति एसपी नि श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होइतिला। बैठक रे गणति मणति एसपी उपरे आलोचना होइतिला। दुईटी टीम गणति मणति नियोजित हेबानी निष्पत्ति होइछि। परवर्ती खबर आज बंगोपसागर सृष्टि हेबो लघुचाप सारा राज्य रे प्रबल वर्षिबो। आज बंगोपसागर सृष्टि हेबाकु जाउछि लघुचाप पूर्व केन्द्रीय और संलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रही। पर यह वेलमार्क लो प्रेसर रे परिणत होई पारे। परवर्ती 48 घंटा मध्य उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी उत्तर ओडिशा और पश्चिम उपकूल रे पहुंची पारे लघुचाप। यार प्रभाव रे आज बढ़िबो वर्षार परिमाण। आज अक्टोबर 3 तारिख जाए राज्य विभिन्न स्थान में वर्षा हेबार संभावना रही। किछि स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। आज प्रबल वर्षा पाई केउझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। या सो 21 जिलार विभिन्न स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित सतर्कता जारी करा जायछि। आसंता काली ठारू वर्षार परिमाण बढ़ी पारे बोली भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना दैछि। आसंता 4 दिन जाए राज्य विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह स्वल्प मध्यम धरणर वर्षा हेबो। अक्टोबर 1 ରୁ 2 तारिख जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा पाई किछि जिला गुडी को ऑरेंज वार्निंग दिया जायछि। परवर्ती खबर आसंता 24 वर्ष जाए बीजेडी शासन को फेरिबेनी मुख्यमंत्री मोहन माझी। बीजेडी रो चाषी आंदोलन को नहीं मुख्यमंत्री मोहन माझी विरोधी दल उपरे बर्षिसंती। से कहचंती जे विरोधी दल चाषी को नारे राजनीति करी गृह को अचल करुछंती। विरोधी दलर भूमिका निर्वाह न करी केवल होहल्ला करुछंती। लोकंक समस्या गृह रे उपस्थापन न करी केवल नाटक करुछंती। मुख्यमंत्री मोहन माझी कहचंती जे चाषी खुशी किंतु आज विरोधी आंदोलन कले सेतिरे चाषी नथिले। बीजेडी कहूतिला लक्षाधिक चाषी को नहीं विधानसभा घेराव करिवो किंतु आज केते लोक आसीथिले सेठी चाषी थिले कि राजनीतिक फायदा हासिल पाई उद्यम करुछंती विरोधी। मुख्यमंत्री पुणी कहचंती जे कांग्रेस को विदा करथिले एबे बीजेडी को भी हटाई दैछंती। 24 वर्ष आसन रे थिले जाइछंती आसंता 24 वर्ष जाए फेरिबेनी। मुख्यमंत्री मोहन माझी को ए विवृत्ति पर विरोधी दल पुणी थरे सरकार को ऊपर निशाना साधिछंती। बीजेडी नेता नवीन पट्टनायक कहचंती जे सरकार चाषी को समस्या समाधान न करी केवल विरोधी दल ऊपर निशाना साधुछंती। परवर्ती खबर कृषकों को बड़ भेटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट कमिटी 2026-27 मार्केटिंग सीजन पर कंचा झोटर सर्वनिम्न सहायक मूल्य वृद्धि को मंजूरी देछंती। एही निष्पत्ति अनुसार कंचा झोटर एमएसपी एबे 5,925 टंका धार्य करा जायछि। जा चाषी को सेमानकर उत्पादन खर्च पर 61.8% लाभ निश्चित करिबो। 2018-19 बजेट घोषणा अनुसार एमएसपी अति कम हाराहारी उत्पादन खर्च 1.5 गुणा हेबा आवश्यक। से नीति को आधार करी सरकार ए मूल्य वृद्धि करिसंती। चलित वर्ष एमएसपी गत 2025-26 वर्ष तुलन में क्विंटाल पिछा 275 टंका अधिक रही। यदि आम परिसंख्यान को देखा 2014-15 वर्ष में झोटर एमएसपी मात्र 2,400 टंका थिला जहाँ 2026-27 वर्ष सुधा 5,925 टंका पहुंची। अर्थात गत किछि वर्ष मध्य एमएसपी रे मोट 3,525 टंका वृद्धि घटी। परवर्ती खबर भुवनेश्वर शिमिलीपाल जातीय उद्यान को हेलिटैक्सी सेवा आरंभ। ओडिशा पर्यटन इतिहास रे आ एक नुआ फर्द जोड़ी हेबाकु जाउछि। भुवनेश्वर शिमिलीपाल जातीय उद्यान को हेलिटैक्सी सेवा आरंभ हेबो। एते सकाशे मंगलवार पूर्वाह्न 10:40 समय भुवनेश्वर बारिपदा एक हेलिकॉप्टर रे ट्रायल रन रे आसी स्थानीय बारिपदा पुलिस रिजर्व पड़िया ठारे ओह्लाई थिले। एही हेलिटैक्सी सेवा परिचालना पई बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय अधीन रे थिबा एक केंद्र सरकारी उद्योग पवन हंस लिमिटेड को मनोनीत करा जायछि। एही हेलिकॉप्टर रे चालकक समेत 6 जणिया सीट रहिछि। एही सेवा ओडिशा पर्यटन विभाग एवं संपृक्त पवन हंस लिमिटेड सहित चुक्तिनामा पर ही आगामी मासरू ऑनलाइन बुकिंग आरंभ हेबो। एथिरे दुई प्रकार सेवा जगाई दिया जिबा व्यवस्था रहिबो। ट्रायल रन रे आसिथिबा हेलिकॉप्टर को भुवनेश्वर बारिपदा पहुंचबाकू 1 घंटा 20 मिनिट लागिथिला। परवर्ती खबर ब्रह्म तालध्वज रथ निर्माण पई 1 कोटी। चलित वर्ष केन्द्रापड़ार नूतन ब्रह्म तालध्वज रथ निर्माण पई राज्य सरकार 1 कोटी टंकार विशेष अनुदान मंजूर करिसंती। विगत किछि वर्ष धरि रथर 14टी चक ठीक नथिबारु असुविधा हेउतला। रथ टଣା बेले विभिन्न प्रकार विघ्न सृष्टि होउतला। बाहुड़ा यात्रा समय मध्य समान परिस्थिति परिलक्षित हेउतला। रथ परिचालन रे उपरोक्त विभ्राट भक्त मानक मध्य असंतोषर सृष्टि करथला। एही समस्त परिस्थिति को गुरुतर सह नै और रथयात्रा को श्रृंखलित करबा पई राज्य सरकार नूतन ब्रह्म तालध्वज रथ निर्माण पई 1 कोटी टंकार स्वतंत्र अनुदान मंजूर करिसंती। परवर्ती खबर राज्य रे आरंभ हेबो ई बाइक दीदी योजना। मोटा अंकर टंका कमाइबे महिला।
महिला सुरक्षा निजुक्ति और परिवेश को ध्यान रखी सरकार खूब शीघ्र ई बाइक दीदी योजना आरंभ करने को जाउछंती। एही योजनार लक्ष्य केवल एक नूतन राइड सेवा आरंभ करने नुहे बरं महिला मानक आत्मनिर्भरशीलता सहित सशक्त करने और सहर में सुरक्षित यात्रा विकल्प प्रदान करने। वर्तमान यह योजना प्रस्ताव पर्यायर अच्छी किंतु जदि सबकिछि योजना अनुଯାयी हुए तेबे महिला आरोही मानक खूब शीघ्र दिल्ली रास्तार इलेक्ट्रिक बाइक चलाउथिबार देखा जाय परिबो। ई बाइक दीदी योजना कौन? ई बाइक दीदी योजना दिल्लीर युवती मानक निजुक्ति और आत्मनिर्भरशीलता प्रदान करने लक्ष्य रखी। सरकार महिला मानक निरापद और निर्भरयोग्य यात्रा विकल्प प्रदान करने को चाहते। यह योजना प्रदूषण ह्रास करने दिगरे एक पदक्षेप कारण यह इलेक्ट्रिक दुई चकिया यान व्यवहार कर। परवर्ती खबर किशोरी और महिला को मागणारे मिलिबो जरायु कैंसर संजीवनी 28 शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। ओडिशा रे किशोरी और महिला बड़ आश्वस्ति मिलिबो जरायु कैंसर सुरक्षा कवच दियाजिबो ह्यूमन पापिलम भाइरस इंजेक्शन समस्त को व्ययबहुल इंजेक्शन बा टीका मागणा दियाजिबो। आसंता 28 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एचपीवी इंजेक्शन प्रदान नहीं शुभारंभ करेंगे। एने परिवार कल्याण निर्देशालय जोरदार प्रस्तुति आरंभ करिछि। एही महिला को संजीवनी भली काम करिबो। राज्य में पर्यायक्रमे विभिन्न जिले में टीका प्रदान करिजिबो। स्वास्थ्य विभाग मिलता सूचना अनुसार राज्य में 28 एचपीवी वैक्सीन दियाजिबो। सेथिपई परिवार कल्याण निर्देशालय रूपरेखा प्रस्तुत करिछि। एक स्वतंत्र माइक्रो प्लान प्रस्तुति आरंभ करिछि। टीका प्रदान लगी स्वास्थ्यकर्मी को प्रशिक्षण दिया जाइछि। केंद्र सरकार टीका प्रदान करिसेंती। एही टीका 2 दिन भितर ओडिशा रे पहुंचिबो। आशा कर्मी और अंगनवाड़ी कर्मी को किशोरी को चिन्हट पई निर्देश दी जाइछि। सेथिपई केंद्र सरकार एक स्वतंत्र मार्गदर्शिका प्रस्तुत करिसेंती। से मार्गदर्शिका अनुसार टीका प्रदान कराजिबो। प्रथमे विद्यालय और महाविद्यालय स्तर में एचपीवी इंजेक्शन प्रदान कराजिबो। या परे 40 वर्ष पर्यंत महिला को टीका दियाजिबो। परवर्ती खबर खनि अधिकारी को घोर मिलिला बिड़ा बिड़ा टंका। ओडिशा विजिलेंस इतिहास रे प्रथम कटक सर्कल माइंस उपनिर्देशक देवव्रत महांती लांच नेबा अभियोग रे विजिलेंस सेल रे पड़छंती। मंगलवार राति प्राय 10:30 समय महांती को विजिलेंस धरिछि। कोल डिपो सुरखुरी चलाइबा पई जणे व्यवसायी ठारू से 30,000 टंका नेउथा बेले विजिलेंस हाबड़े पड़छंती। तांका ठारू समस्त लांच अर्थ जबत करा जिबा सह तांको गिरफ्त करा जायछि। कटक ऑफिस भुवनेश्वर श्रीविहार घर समेत एकाधिक स्थान में रेड होइछि। बेआईन संपत्ति ठूल अभियोग विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ होइछि। कटक सर्कल खनि उपनिर्देशक थिबा देवव्रतଙ୍କ घर बुधवार 4 कोटी ऊर्ध्व टंका जबत होइछि। भुवनेश्वर स्थित फ्लाट रे ट्रॉली बैग 4 कोटी टंका मिलिछि। ओडिशा विजिलेंस इतिहास रे यह सर्वाधिक टंका जबत बोली जଣା पड़िछि। सेबरी देवव्रतଙ୍କ ऑफिस रो 1,20,000 टंका जबत होइछि। भुवनेश्वर पहाड़ रे 2 महला कोठा थिबा जଣା पड़िछि। यह 130 ग्राम सोना मध्य जबत होइतिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर केंद्र सरकार को ऐतिहासिक पदक्षेप कर्कटरू बंचाइबाकू सरकार देबे मागणा टीका। देश रे महिला मानक स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में केंद्र सरकार एक ऐतिहासिक पदक्षेप नेबाकू जाउछंती। सर्वाइकल कैंसर बा गर्भाशय मुख्य कर्कटरू देशर झियो मानक सुरक्षित रखिया पई खूब शीघ्र सारा भारत रे एचपीवी अर्थात ह्यूमन पापिलोमा भाइरस टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ करिवे। एही अभियान अधीन सरकार प्रतिवर्ष प्राय 1.15 कोटी 14 वर्षर किशोरी को संपूर्ण मागणा रे एही टीका प्रदान करिवे। सरकारी डाक्तरखाना रे एही टीका उपलब्ध हेबो। स्वेच्छाकृत भावे दिया जायतिबा एही टीकाकरण सुस्थ नारी सशक्त राष्ट्र संकल्प को आहरी मजबूत करिबो। परवर्ती खबर भुवनेश्वर लखनऊ सीबीआई टीम। भुवनेश्वर लखनऊ सीबीआई टीम वापकोस ऑफिस रे चलिछि खलताड़। लांच नहीं अनैतिक भावे टेंडर देबा अभियोग रे केंद्र सरकार को जल और विद्युत परामर्श सेवा कार्यालय भुवनेश्वर जयदेव विहार स्थित कार्यालय रे पशिछि लखनऊ सीबीआई दल। उक्त कंपनी 3 अधिकारी समेत 8 जनक नाम मामला रुजु होइछि। अभियुक्त माने प्रकल्प परिचालक पंकज दुबे, 2 अधिकारी भवद्युति भूतिया, अभिषेक ठाकुर, मेसेस एकाना एंटरप्राइजेस रो मालिक बबुल सिंह यादव, मध्यस्थ पंकज का भाई पवन दुबे, रामेश्वर चतुर्वेदी, गोपाल मिश्र और राहुल वर्मा। सूचना था कि वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस बा वापकोस नारे टेंडर फिक्सिंग अभियोग आनिछि। कौन प्रकल्प नहीं टेंडर प्रकाश पाइबा पर यार समस्त कागज पत्र पंकज दुबे गोपाल को देवा सहित संपर्क ठिकादार किभली काम पाइबे से नहीं टेंडर पेपर दाखल करथिले। जो टेंडर भैल्यू 4 ରୁ 6% पंकज और दलाल गोपाल नहीं। परवर्ती खबर उप मुख्यमंत्री नारे ठकई लोकों को मागुछंती टंका। ओडिशार उप मुख्यमंत्री नारे लोकों को टंका मागुछंती ठक जहाको नहीं जनसाधारण को एक बार्ता सचेतन करा जायछि। सूचना अनुसार उप मुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण शक्ति मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव नारे किसी असाधु व्यक्ति लोकों ठारू टंका आदाय करछन्ते। टंका आदाय निमंते व्यवहृत होइतबा नंबर 7377352449
ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଆଧାର କରି ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିଚୟର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା କିମ୍ବା ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଠକାମିରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବଦଳିଲେ ଟିକେଟ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ଦେବ ଆଇସିସି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ 3ଟି ଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିଫାଇନାଲ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳ ହେବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ଯିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସେମିଫାଇନାଲ ଓ ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମୂଳ ଖେଳସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯାଏ ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚଟି କଲମ୍ବୋର ଆର୍ ପ୍ରେମଦାସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଏ ଜାଣିଛି ଆଗକୁ କଣ ହେବ? ଅବସର ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜିତଙ୍କ ଇମୋସନାଲ ପୋଷ୍ଟ। ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟନରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଅରିଜିତ ସିଂ। ସେ କାହିଁକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ରିଲିଜ ହେବା ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ସେ ଆମିର ଖାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଦିନ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ଅନେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅବସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏବେ ଅରିଜିତ ଅବସର ପରେ ଗୀତ ରିଲିଜ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଗୀତ ରିଲିଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟରେ ଅରିଜିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରିଲିଜ ହେବ। ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ୍ରାଶ। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନରେ ନଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଚତ୍ରା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଭୟାବହ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନରେ କୌଣସି ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ବା କକପିଟ୍ ଭଏସ ରେକର୍ଡର ବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡାଟା ରେକର୍ଡର ନଥିଲା। ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ନଥିବାରୁ ବିମାନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ଏବେ କଷ୍ଟକର ହେବ। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହ ହୋଇଥିବା ଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଧମକ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏହି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଅ। ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ କାନାଡାରେ ଧମକ। ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଟାର୍ଗେଟରେ କାନାଡାର ହିନ୍ଦୁ। ଖାଲିସ୍ତାନୀ କହିଲା ତୁରନ୍ତ କାନାଡା ଛାଡ଼, ଭାରତ ପଳାଅ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦିନକୁ ଦିନ ଭାରତ ଓ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ ଟ୍ରୁଡୋ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହରଦୀପ ସିଂଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ କାନାଡା ବିରୋଧରେ ଜବାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା ସହ ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନ ଆସିବା କାନାଡା କହିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ। ଛଡ଼ବୁଛ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଆଶା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଠାରୁ 2 ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହା 9 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା, ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଷଡ଼ଭୁଜ ମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ନେତାନ୍ୟାହୁ ଭାରତକୁ ଏହି ମେଣ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ମେଣ୍ଟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଷଡ଼ଭୁଜ ମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଛି। ଏହା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଏକ ନେଟୱାର୍କ। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନସିଇଆରଟି ବହିକୁ ନେଇ ରାଗିଗଲେ ସିଜିଆଇ। ଏନସିଇଆରଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ନ୍ୟାୟିକ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରିଛି। ରାଗି ଯାଇ କହିଛନ୍ତି,
ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ବୁଧବାର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସିଜିଆଇ କହିଛନ୍ତି ଦେଶ ସାରା ଓକିଲ ଏବଂ ବିଚାରପତିମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ। ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ବ୍ରୁକ୍। ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଏହି ଶତକୀୟ ପାଳି ସହ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରୁକ୍। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିପାରି ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୟର୍କଶାୟରରେ ଏହି 26 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟର ମାତ୍ର 50ଟି ବଲ୍ରେ 100 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ଏକ ଚୌକା ଲଗାଇ ସେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଜଣେ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଥିଲା 98 ରନ୍। 2010 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଅଧିନାୟକ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 66ଟି ବଲ୍ରୁ 98 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 41ଟି ବଲ୍ରେ 92 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିବା ୟୁଏସ୍ ସୈନିକଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେପଟେ ଇରାନ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ନୌସେନା ମଧ୍ୟ ଇରାନ ନିକଟରେ ପ୍ରଚୁର ସୈନିକ ମୁତୟନ କରି ରଖିଛି। ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନ ବାହକ ଜାହାଜ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଜେରାଲ୍ଡ ଆର୍ ଫୋର୍ଡକୁ ଇରାନ ନିକଟରେ ମୁତୟନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଯବାନ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ଏହି ବିମାନବାହୀ ଜାହାଜ ଏକ ଅଜବ ସମସ୍ୟାରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଜାହାଜରେ ଲାଗିଥିବା ସୁଇଚ୍ ସିଷ୍ଟମ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ ମୁତୟନ ହଜାର ହଜାର ନାବିକଙ୍କୁ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ଦିଲ୍ଲୀର ନାମ, ହେବ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ। କେରଳର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କେରଳମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରବୀଣ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ଦିଲ୍ଲୀର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଶାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ଐତିହାସିକ ତଥା ସଭ୍ୟତାଗତ ପରିଚୟକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିବ। ସେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଶାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଐତିହାସିକ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ତଥା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଭ୍ୟତାଗତ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ସ୍ଥାନ, ଯାହା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହାରାଜଧାନୀ। ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଖଣ୍ଡେଲୱାଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନାମ କେବଳ ଇତିହାସର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପଣ୍ଟିଂଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ସୁପର 8ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସେମିଫାଇନାଲ ରାସ୍ତା ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ଭାରତ ପାଇଁ କର୍ବ ମୋର୍ ସ୍ଥିତି ଥିବାବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ କେତେକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜର ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକାଦଶ ଚୟନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳରେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଥିବାରୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଖେଳାଯାଇନଥିବା ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦଳରେ ବି ଡାହାଣ ହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୋଲିଂ କରାଇବାର ଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ପିଚ୍କୁ ଦେଖି ଭାରତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକାଦଶ ଚୟନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ବି ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ଉଭୟ ବାମହାତୀ ଓ ଡାହାଣ ହାତୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଭଲ ବଲ୍ ପକାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତକୁ କଂଗ୍ରେସର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ନେତାନ୍ୟାହୁ ଗାଜାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଧୂଳିସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବସତି ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନୈତିକ କାପୁରୁଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଯୋଗାଯୋଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମହାସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମେ 20, 1960ରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଗାଜାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବାହିନୀରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ଭେଟିଥିଲେ। 1981 ନଭେମ୍ବର 29ରେ ଭାରତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସହିତ ଏହାର ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ଡାକ ଟିକଟ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 18, 1988ରେ ଭାରତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସେ ସମୟ ଅଲଗା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଜାରେ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଚଳାଇବା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଟାଲୀ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ।
प्रथम थर पर टी20 विश्वकप खेली समस्त दृष्टि आकर्षण कर इटाली क्रिकेट एवं आउ एक कारण चर्चा रही। इटाली क्रिकेट रे एक यौन निर्यातना अभियोग आसिया पर इटाली क्रिकेट बोर्ड ताहाको गुरुत्वर सह नहीं तदंत निर्देश देछि। सूचना अनुसार इटाली महिला दलर संयोजक तथा श्रीलंका वंश प्रभात एनकालीगोड़ा विरोध में यह अभियोग आसी। गत वर्ष मार्च मासरे से मुख्य प्रशिक्षक दायित्व थिबा बेले जड़े महिला क्रिकेटर को आपत्तिजनक भाव स्पर्श करथिबा अभियोग आसिया पर तांको निलंबित कर दिया जायछि। महिला खेलाड़ी आंठुरे थिबा आघात रे जांच बहाना रे एनकालीगोड़ा असदाचरण करथिबा रोम पुलिस रे अभियोग होइतिला। या परे पुलिस तांको जेरा करथिला। तेबे अभियोग को तांको वकील खारज कर दैछंती ओ कहिसंती जे तांको फसेबाकू एपरि अभियोग अणा जायछि। सेपटे एफसीआरआई पक्षरु कहा जायछि जे पुलिस रिपोर्ट आसिया पर कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। परवर्ती खबर भारत को ट्रम्प को टैरिफ झटका सौरशक्ति उत्पाद उपरे लागू कले 126% अतिरिक्त टिकस। डोनाल्ड ट्रम्प को पारस्परिक शुल्क मामला रे अमेरिकार सुप्रीम कोर्ट रो झटका मिलबा परे शुल्क लदिबा अभियान जारी रहिछि। प्रारंभ में 10% ग्लोबल शुल्क लागू करा जायतिला जाको परे 15% को वृद्धि करा जायतिला। फल अंतर्जातीय वाणिज्य उत्तेजना वृद्धि होता। एवं अमेरिका भारत इंडोनेशिया और लाओस आमदानी होता सौरशक्ति उत्पाद गुड़ी टार्गेट करिछि। राष्ट्रपति ट्रम्प भारत को आउ एक झटका दे भारत सौरशक्ति उपर 126% टारिफ लगाइबाको निष्पत्ति नेछन्ति। एही क्रम में इंडोनेशिया 86% रु 143% एवं लाओस उपर 18% रु शुल्क लगाइबाको निष्पत्ति नेछन्ति। परवर्ती खबर भारत महासागर अमेरिका सेनार बड़ कार्यानुष्ठान भेनेजुएला टैंकर जबत। भारत महासागर एक बड़ सामरिक ऑपरेशन करी अमेरिका सेना भेनेजुएला पलायन करुवा एक विशाल तैल टैंकर को सफलतार सह जबत करिछि। निकोलास मादुरो को गिरफ्तारी पर अमेरिकार कटकणा उल्लंघन कर भेनेजुएला उपकूल पलायन करुवा बहु जहाज मध्य यह टैंकर थिला। पेंटागन अनुसार धरा पड़िथिबा जहाजर नाम बर्था। याकू कारिबियान सागर भारत महासागर पर्यंत प्राय 15,000 किलोमीटर दूरता पर्यंत ट्रैक करा जायतिला। यह साहसिक सामरिक ऑपरेशन मुख्य उद्देश्य होछि विश्व तैल जोगाण श्रृंखला रे अशोधित तैलर बेआईन चलाचलन को बंद करबा और अंतर्जातीय वाणिज्य नियम को कड़ाकड़ी भाव में लागू करबा। अमेरिकार दक्षिण कमांड सोशल मीडिया रे घोषणा करिछि स्वतंत्र बाहिनी रातिर अधार बर्था नामक जहाज रे चढ़ाऊ करी याकू संपूर्ण नियंत्रण करथिले। परवर्ती खबर थोरिला पाकिस्तान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा रे आतंकवादी आक्रमण 11 मृत। पाकिस्तान ने मातिछंती आतंकवादी मंगलवार देशर दुईटी भिन्न भिन्न स्थान रे होइतिबा आतंकवादी आक्रमण रे 11 जनकर मृत्यु घटिछि। मृतकंक मध्य अधिकांश सुरक्षाकर्मी थिबा जणा पड़िछि। पंजाब प्रांत रे एक आत्मघाती विस्फोरण होइता बेले खैबर पख्तूनख्वा रे पुलिस गाड़ी को टार्गेट करछंती बंदूकधारी। पाकिस्तान पंजाब प्रांत अंतर्गत भोकर जिले में दजल अंतरराज्य चेक पोस्ट निकट में यह आत्मघाती आक्रमण होइछि। इथिरे 4 जन पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी शहीद होइछंती। अंसार उल इस्लाम नामक एक आतंकवादी संगठन यह आक्रमण पर निजको दायी करिछि। आत्मघाती विस्फोरणकारीर परिचय आबू दर्दा बोली जणा पड़िछि। सूचना अनुसार यह पूर्व यह संगठन केवल खैबर अंचल सक्रिय थिला किंतु प्रथम थर पर एभली बड़ धरणर आक्रमणर दायित्व नेछि। परवर्ती खबर ट्रम्प को बड़ दाबी मो जोगु बंचीगले पाकिस्तान प्रधानमंत्री। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुणी एक विवादीय बयान ने चांचल्य खेलाइछंती। निजर स्टेट ऑफ द यूनियन अभिभाषण रे ट्रम्प एमिति किछि कहिछंती जहा भारत एवं पाकिस्तान मध्य थिबा संपर्क को नहीं पुणी चर्चा बढ़ाई दैछि। ट्रम्प दाबी करछंती जे जदि से मध्यस्थी होई नथांते तेबे पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज जीवंत नथांते। 2025 पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारत ऑपरेशन सिंदूर आरंभ करथिला। पाकिस्तान भितरे पसी आतंकवादी कैंप को ध्वंस करथिला भारतीय सेना। ट्रम्प को कहवा अनुसार से समय स्थिति एते भयंकर थिला जे दुई देश मध्य परमाणु युद्ध हेबार आशंका देखा देथिला। ट्रम्प आहुरी कहते मु हस्तक्षेप कर 3,50,00,000 लोक मरी पाकिस्तान प्रधानमंत्री मध्य बंची न केवल सेतिक नुहे निजर चिराचरित ढंग से ट्रम्प कहते जे से उभय देश को 200% टैरिफ व वाणिज्यिक शुल्क लगाइबार धमक देथिले। यदि युद्ध बंद न हुए तेबे अमेरिका कौनसी व्यापार करिबो नाही बोली कहिथिले। गुरुत्वपूर्ण कथा होछि भारत सरकार सब बेले कहि आसुछन्ति जे पाकिस्तान सह आलोचना एक द्विपाक्षिक विषय एवं एथिरे कौनसी तृतीय पक्षर हस्तक्षेप आवश्यक नहीं। तेणु ट्रम्प को यह बयान केवल निजको बड़ देखाइबा पई बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर मेक्सिको रे विश्वकप आयोजन को नै निश्चिंत। फीफा मुख्य मेक्सिकोर कुख्यात ड्रग माफिया एल मेंचोर हत्या परठारु समग्र देश में गत किछि दिन हैला व्यापक हिंसा जारी रहिछि। एही संगठनर अज्ञात बंदूकधारी माने
ରାଜରାସ୍ତା, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସହ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଫିଫା ମୁଖ୍ୟ ଗିଆନି ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମେକ୍ସିକୋର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଲାଉଡିଓ ଶେନବାଉମ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଓ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଓ ଏହାର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ 26/11 ଭଳି ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଦେଲା ଲସ୍କରେ ତୈବା। ଆତଙ୍କିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କରେ ତୈବା ପୁଣିଥରେ ଭାରତକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି। ଏଲ୍ଏଟିର ଉପମୁଖ୍ୟ ତଥା ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ସୈଫୁଲ୍ଲା କୋସରୀ କୋଟବାଡରେ ଭାରତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସୈଫୁଲ୍ଲା କୋସରୀ କହିଛି, 2025ରେ ଆମେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ରାଜୁତି କରିଥିଲୁ, 2026ରେ ସମୁଦ୍ରକୁ କବ୍ଜା କରିବୁ। ଆକାଶ ଓ ସମୁଦ୍ର ଏକ କୋଡ୍ ଶବ୍ଦ ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଯାହା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବି ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ସୈଫୁଲ୍ଲା ଇସାରା କରିଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୁମ୍ବାଇରେ 26/11 ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତିର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସୈଫୁଲ୍ଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସହଯୋଗରେ କାମ କରିବା କଥା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନର୍ସରୀ ହୋଇ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖେମ୍ନିଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ 250 ମୁଜାହିଦିନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖେମ୍ନିଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ବେଇତ୍ ଏ ରହିବାରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ପିପୁଲ୍ସ ମୁଜାହିଦିନ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଏହାର 100 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଇରାନ ସେନା ଗିରଫ କରିଛି। କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। 1979 ଇସଲାମିକ ବିପ୍ଳବ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର 250 ଜଣ ମୁଜାହିଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ତେହରାନରେ ଥିବା ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମୁଜାହିଦିନ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିଲେ। ଇରାନର ମେହେର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଦେଶରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପୁନମ ଗୁପ୍ତା ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଠାରୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମଠାରେ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ମାନବ ବିକାଶ ନିୟମଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିବାର ପୁନମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 5 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 1990 ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। 1980 ଦଶକରେ ଭାରତରେ ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଥିଲା 5.7%।